हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वर्तमान देखिपे से आमर बगीचा से आमर पनीपरिया चाष जो कराई से जगार आम अच्छू। तो आज वीडियो रे कौन अच्छी वर्तमान एक्चुअल आम माखन बा बोईतालु बुहिबू तुड़बू कि ये देखु 2 दिन है लगातार बहुत धुआंधार वर्षा होती गछ सब केमती काकुड़ी किसी गछ सियाड़े जनी डुड़का किसी लगाई ये सब बोईतालु बा माखन लाउ गछ सब चलती देखिपे आप वीडियो देखुवे निहाती भाव में जानी जानीपे जे आम चलती बजार सब जाऊँ। तो घटना कौन हो माखन बा बोईतालु वर्तमान आमर एरिया रे प्रायतः नहीं बराबर माने अल्प अल्प जार जमती अच्छी जिते चाषी अच्छा आउ माखन ए वर्ष 12 टंका किलो रु स्टार्ट होता आमर एरिया रे आ धीरे धीरे के 10 है 9 है खसी खसी 8 रे अच्छी वर्तमान। तो वर्तमान माखन न थाई कि मध्य बेपारी माने 8 टंका कहते नेबापाई। तो आमे भावुँ 9 टंका पाखापाखि हेता जदि हाँ जदि आमे दे देतु आमर जिते माखन अच्छी जहाँ भी 9 टंका 10 टंकार किंतु केतटा भाई को कहबार सत्वे मध्य आउ से जिनस हो पार नहीं। तो आमे बाजार को किछि किछि नहीं कि देखुचु जे बाजार रे भी माखन नहीं आसु नहीं तो अल्प अल्प किछि नौचु। तो आसंता काली गोटे बहुत बड़ बजार जोटा कि माखन मार्केट भल हुए कहती कला। तो कला को माखन नेबार प्रोग्राम अच्छी। तो माखन तुला हम वर्तमान किसी तुला हो सारी आउ कि तुला हम आउ ट्रैक्टर नहीं कि आमे जीवु कला मार्केट राति। तो चलतु धीरे धीरे आसो सबू जिनस वर्तमान। तो आम माखन बोहबू आउ गोटे जगार गदेबू तापर लोडिंग अच्छी तापर राति बाहरबू कोलकाता माने कला। तो कंटिन्यू करंतु वीडियो केमती कौन आम बिकुचु मार्केट रे आउ केमती कौन नौचु से सब जिनस रहिबो। तो ओके फ्रेंड्स चलतु काम स्टार्ट करदवा। ओके तो किछि माखन जो तुला है देखिपे गादी गादी दिशुची ये माखन सब प्रथमे वर्तमान आम बोहीदेबू गोटे जगार गदेदेबू जहाँद्वारा कि लोडिंग करने सहज हम। आम समस्ते आसचु देखिपे सेपटे किशोर मु तो अच्छी आम 3 जन अच्छु। आउ ये होचंती आमर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं होम मिनिस्टर भी आसचंती काम करने। तो ओके गोटे घामलार 3टा ही माखन जीव सेटा भी गड़ी गले पड़ब तले। हाँ 3टा हो आराम बुई पार्छ आम स्टील बॉडी अच्छी किशोर सी बुई दूची से तला तलार 3-4 जगह रखिदेबा। हाँ तो डियर फ्रेंड्स पूरा माखन बोहीकि पूरा हालत ढिला देखिपे आम ये गदा ये देखु आउ से पटे भी माने से पटे आहरी माने सेठी बोलते 22टा ना 25टा अच्छी एठी अच्छी केते माखन आमको ट्रैक्टर लोड करला बेल को पाखापाखि माने राति हो आउ तारपरे राति राति ही आमे जीवु कला मार्केट आसंता काली मंगलवार। तो कला मार्केट मंगलवार दिन बसे। तो एमती किसी कहानी अच्छी तो देखा कलार केमती कौन बिक्री होची। ओके फ्रेंड्स ये वर्तमान देखो पाखापाखि संध्या 7:30 समय होईची आम लोड करुँ वर्तमान आसी आमर सहित सिद्धांत अरफ भूया तार माने ताकू समस्त भूया भूया बोली डाकती आपण मैंने देखिथे ताको वीडियो रे प्राय तो आसे आम वीडियो रे। तो 7:30 लोड करुँ कौन। ओके देखु ये माखन लोड सारी सियाड़े थिला एडे सब लोड करूँ बर्तमान। आउ कौन भूया रेडी? हाँ भूया रेडी अच्छी। ओके फ्रेंड्स।
এইটা আমি ଗାଁରୁ ବାହାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:12 ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲାବୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉ। ତ ଏଇଟା ତ ବାହାରିଲୁ ଆଉ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଗାଁରୁ କଲାକୁ ପାଖାପାଖି 36 କିଲୋମିଟର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ SH10 ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ତ SH10 ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯାଇକି NHରେ ଲାଗିବୁ ବାଡ଼ାପୋଷ। ତାପରେ ବାଡ଼ାପୋଷରୁ କଲା ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:56। ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ଡ଼ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ଉପରେ ବସ୍, ଖାଲି ନାଇଟ୍ କୋଚ୍। ୱେଲକମ୍ ଦେବଗଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦେଖ। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ୟା ପରେ ଭେଟ ହବା ବାଡ଼ାପୋଷରେ, ବାଡ଼ାପୋଷ ଛକ, ତାପରେ ଖୋଲା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଡ଼ାପୋଷ ଛକ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ, ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି 4-5 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ଖୋଲା ମାର୍କେଟ। ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ। ଏପଟେ ଗଲେ ରାଇଟ୍ କୁ ଗଲେ ଦେବଗଡ଼, ବାରକୋଟ ଅଛି, ସବୁ ସମ୍ବଲପୁର। ଇଆଡ଼େ କେଉଁଝର, ପାଲଡ଼ା, ମନପାଳ, କଟକ ଫଟକ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ହେଉଛି NH, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା NH, ମାନେ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ବାଡ଼ାପୋଷରୁ, ମାନେ ତଳ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଏଇ ଟିକେ ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ ଟିକେ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମିଥୁନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରିଦେବି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ କେଉଁଠି ମାର୍କେଟଟା ବୋଧେ ନାଇଁ। 5:10 ହେଇଛି। ପୁରା କରେକ୍ଟଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଆମକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଜାର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା। କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟା କଲା ମାର୍କେଟ ନାଇଁ କି? କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିବା, ପଚରା ଉଚରା କରିବା, କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ସହିତ ଆସିଛୁ ବୋଇତାଳୁ। ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଟ ଆସ ତ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଗାଁରୁ ଆଉ। ତମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ତ ଆସି ତ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି। ମାଖନ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନେଇକି ମିଥୁନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସକାଳ ପାଇ ଆସିଲାଣି। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5:50। ଆମେ ବୋଇତାଳୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟ୍ରଲିରୁ ତଳକୁ ଉତରେଇ ଦେଇଛୁ। ବେପାରୀ ତ କିଛି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଆମର ମିଥୁନ ବାବୁ ଆସିଛି ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ। ଓକେ।